l'autre façon. Tokony azavaintsika tsara ny de académie incubateur d'entreprise pour les jeunes ny cible any Suisse. Ny contexte eto Madagasikara rehefa tsy izay satria ny 14 à 16 ans zany eto amintsika tsy manao entreprise fa ny 18 à 25 ans manao zany hoe ny cible zany samy hafa. Izay indrindra ny atongavan'le délégation neto zany ijery fotony izy hoe inona zava-misy eto Madagasikara par rapport am'le zava-misy any aminy dia ijery koa zareo an'le acteur identification an'le acteur isan-karazany efa manao an'le entrepreneuriat satria eto amintsika ny entrepreneuriat zavatra efa mandeha ary efa eo ampamola volana ny politique nationale de l'entrepreneuriat tsika amin'izao fotoana izao zany hoe misy efa conscience collective eto Madagasikara zany efa taitra amin'izy io dia ny partenaire atsika tsy tonga andeha hanao ametraka zavatra azy izay mandeha any aminy fa tonga hijery an'le acteur eto amintsika sy hijery ny zava-misy eto amintsika ahafahana miaraka mamolavola hoe inona zany dia akademia apetraka eto Madagasikara. Raha ohatra ka ny étude vita moa zany eto Madagasikara zao dia manana olana ny tanora tsy hoe ny tanora malagasy akory ny kamona tsy te hanao na tsy manam-pahaizana hanaovana ananganana orinasa amin'izao tsika miteny zao ka ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana zao dia hoe ny vahiny foana manangana zavatra eto tsy hoe ny gasy akory ny tsy mahavita fa misy sakana maromaro mahatonga an'ireo tanora ireo tsy afaka mivelatra zany amin'izao fotoana zao. Voalohany indrindra amin'izany ohatra ny tsy fananam-bola manarakaraka an'izay ny traikefa sy ny fahaiza-manao hoe tena le professionnalisme any amin'le compétence concurrentielle zany ny tsy ampy. Izay zany mila antsika an'le hoe manam-pahaizana izy avy any amin'ny université na avy any am-pianarana fa mila renforcement de compétence ahafahany manana an'le hoe tonga de compétitivité avy hatrany miditra any amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny fahatelo manaraka an'izay eo amin'ny resaka mbola mila ezaka koa tsika amin'le lalàna isan-karazany. Zay zany mahatonga ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao hanao an'le politique nationale de l'entrepreneuriat satria misy sakana zany misy vola tsy maintsy alohanao betsabetsaka zay anao vao afaka manangana orinasa amin'izao fotoana izao dia lasa mirona any amin'le secteur informel daholo ny ankizy ny tanora amin'izao fotoana izao dia zay zany no anisany mahatonga antsika manao an'le atelier isan-karazany ahafahantsika mandinika hoe inona ny vahaolana azo entina. Fionana eto Madagasikara zany ahafahana mahita an'izay opportunité zay satria antsika mahalala raha ohatra hoe mpianatra avy eny Vodivorona manana le fahaiza-manao rehetrarehetra ara teknika ary zareo ohatra fa tsy mahay an'izany ahoana moa zany fananganana entreprise tsy manana notion an'izany izy fa misy indray zany olona porteur de projet mahafantatra hoe zao misy opportunité fa tsy mahay an'le fahaiza-manao dia zay zany hoe zany ho hitao anatin'io structure apetraka eto Madagasikara io ny hoe mifanenao ao zany ny olona mahay mitantana mahay manangana entreprise amin'io savoir faire suisse io satria zareo Suisse manana ny fomba fanaony anazy raha ohatra zany ka matsy vola projet aty dia tiany zany ho formena le olona amin'izay resaka fitantanana zay dia zay no mahatonga hoe aloha miona daholo aloha le acteur ary zay koa no nahatonga anay zany hoe misy fikambananao efa misy entreprise misy fikambananao mifaneraserana tanora amin'ny lafiny hafa ary indrindrindrindra hoe aloha antsonana avy amin'ny ministère satria raha clé voateny teo hoe mety misy lalàna mety misy koa miezaka efa ataon'ny fanjakana zany dia mila mifanena zany le sehatra tsy miankinareo sy ny avy amin'ny fanjakana mba hitovy lalana zany satria tanjona ray ihany no andehanany fa ny ministère rery tsy afaka hoe hanao lalàna fotsiny izy dia alefany amin'izao nefa misy indray koa ny secteur privé andray initiative hafa fa tsy maintsy tokony miaraka zany hoe inona daholo ny contexte rehetra misy zany ahafahana tonga amin'izay tanjona anankiray zay hoe tafiarako ao na technicité na ny resaka management ny resaka lalàna mba tsy hisy olana zany mahatratrarana an'izay tanjona zay.